أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oh bismillah la famille, comment allez-vous? Donc bi wala dan benake jenaza parti flanaye. Donc mbe fakala me kosobe parce que beba ta sera là quoi. Donc abe bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sisele ko fene Allah subhanahu wa ta'ala to barkamay masamiya damna le de balaba ana mi sole kan ne Muhammad ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ka sahaba bela jilani mo no de ni Isra'il tama no ikra ka sirai sallallahu alaihi wa sallam fokata sal qiyama jodoma amma fon islam ka fuli we assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ina Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi dinin fam ko nyuma alaka nuwanye baraka ko nyuma ya rabbi alaka nuwanye ya ami fatu domina kan fatu limaniya ka ya rabbi ala mokera nga jamano fana ka basiki du kono ya rabbi ala mokera fitna minun ba kono ka an kishi ka buma ya rabbi ala mokera duskun me ala de bolo ka duskun yelama kabla chansira ka ya rabbi ala mokera okmana nga dongo walanda no e al janaza janaza walada folo an kumana walanda damina ka ina fo fem min be wajibi ya banabato ka no de ka ijigi seme alala ka do ka fo bana min be ela koroti tikin note moshin note ne ala no de roke ni limania ka se ka fatu donc an kumana ka kosebe ani fana ni mo ni saya sirima ikan ka kelima fo chugomi no la ilaha illa allah ka jirana fana ka fo ode adamaden do chugo islamia na no shahadatani libna bo fana ka ta lahara ode nyini nen do ife ki to sikara la ko fo ina fo kira ko sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna ni ma min fatura ka sura ba do ka fo mashi foite fo ala kele ni chaire sirai ibido aljanna kono riwaya chama nana man kana akhira kalamihi la ilaha illa allah inda almaut dakhala aljanna imam ka kuma laban fana kira la ilaha illa allah ibido aljanna kono kuma don wani kuma nauka kusebe ka fo la ilaha jo robba de bala dina kono mo maga ka fo o la ilaha doro jelu ba fo nunu ba fo muslimati soma ni yo fo abika islamaya nagashi wala ni ya da wala goshili kama rabi bo dinana parce que kira chira ka kon kira ya sallallahu alaihi wasallam ubadana ni la ilaha illa allah wada to kira ba fo te afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah fa mikafsa ale min fo ani nabi minun temena ka ko ale o de la ilaha illallah wadatu imam tahawi ka sharh la no sharh al aqidat al tahawi ibn abi al izz al hanafi bafo ko shahadatani o de islamaya donganye wajibi de do fana sura bangna islamaya ko ne bisili i korobara no ko meni be do islamaya na wajibi de la ilaha illallah fana fo ibn fatu fana ko de nyini nen du fe ko fo parce que ni ka kuma laban kerai e be do aljanna wada to hala ve islam adim sene mena fatu am sela shuka parce que monde do fa ni la ilaha illallah bo de da kono o ni chrétien den fana saran fe anti sela shuka mundo parce que la ilaha illallah muhammad rasulullah to da kono o kuma islamana anyini non du fa la ka no gambe e fatu to e kase ko fo bo ante meno fana ka nga folo la ngo mi wajibi fana e shuma suruna mogola o ka limania Allah subhanahu wa ta'ala la ani ni mo fatura fana ka nyeda tugu do mi kan ka fo anyulu bela jelen fo o kuma na fen chama fo ani shuma surna mo fana akan aka limania soro ka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fo ani amanga ka kulo shukna ka kulo ki rabbi fo ki yere fara ina fo musoba ke chugo mi ka fo ne halakira ne kirata kira sallallahu alaihi wasallam ay baya min musobul umma atiya ko te ko baya dola kilin kono nana alla nanuha angana kulu anga shukun ko me uluma se ko dafa fo muso duru parce que aka chana be ke muso de la ambala ka wala ni faturu kera du kono tito jigila mo ba do bu be ka bebe do kulo ka me fanro fe
donc on a bi walanda amina min damine donc ango bani tamashe nyuma ejme mogo min fatura ni tamashe nyuma nama jigiya parce que mogo se ka fo mama karsa be aljinena fango yoro jatem na tigi mana ke don ba bay chugo amana kala nya sra jon chugo parce que fatura min ka eta don afora al umur bi khawatim ko ba la bande bolo parce que nyongo do della ka teme kira sallallahu alaihi wasallam kelela cedok me ko kazman ay mogo do fa kafiru fa sahaba kira ka mogo do kundo ay kafiru do fa do ko ako karsa be ka barake bi kelero la ko ni ngon ba aljina kono nasara kira ko sallallahu alaihi wasallam ko farale ata aljina kono parce que kira be fon fo wahyu dedo o ko fe kasman nana jongi minge yana nika baye muruba ayre kuna ka ayre faga do bolla kana fo kira ko kira sallallahu andalen julade ngaye femi fana fo ne chen o de ato mogo be fatu minka Allah subhanahu wa ta'ala de ba donga ni mogo nyuma yake abisira alanye iba fo anya jigi ama jigi ka fo karsa abisira alanye atigi re maga ka hal waso no ko na be balola parce que abse ka shitana be beke pour que ka se ka ke to yini dai o mi yere jira dai la harafana be ta tasma kono ala ka ngishi ka boma o kuma ni faturi kera na ayu kan ka ke na ayu jme sangafo sangachi masalan ka fo ka mogochi ka ta fo mogo karsa fatura pour que mogo se ko labe kana kulini selila tigika bon nayu dobe kira sallallahu alaihi wasallam ayu bali na don ba ko nayu mi be an nayul jaiz kwa o jumae kira sallallahu alaihi wasallam aye najashi Ethiopie president masake fatulin do me fatura dron kira de afo sahabo ye ya kwa balma ke fatura wula ka jo ka safa jo ka aye kibaru nani fili yani ka sele aka masala nyeta la ma ibado abi fokira de sallallahu alaihi wasallam wa hudedo abu fai ko me kunna ayumi sanga chimi ballendo ina fo jahiliya la folo la dala obnu jo sugu dala wala ka buru fie pour que jama bebna fara nyonga ka pos la mayate son oma parce que la dame yo la da chejuwe obina ni kulo ye obina ni fen chama ye ama sigini mi ina fo bete me du dawla ka buru fie ka fo fa me karabu fe ina fo mi nyona be ka anfe ina fo bi wala ka ta micro ta misiru la ka afo donc no ore bebe faranika comme do dorabe mo ci kata afo mo do nyana dora ka fo fatuli kera ko de kan no kera fana ci mana fo aw minu nye abe ya fa delike bama tonye bo alamatu husn al khatima amna bi walanda damna mina oye bani yani mo mana fatu tamashanyuma jmen de be jatem na tigila tamashanyuma jmen de be jate bama tola tamashen folo naqtuhu bi shahadati inda al maut afatuto akase ka kelima fo ina fanyo fo dongo chomi o kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mo ka kuma laba kira la ilaha illa bidu aljina kono ala ka no gambela jile o da to nya fo dongo la ilaha o place ba de bala dine kono ale de fem bela jile ngoloy o da to ngana na qur'ana kono yorofla suratu safat an suratu muhammad suratu safat innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun la hara kafiru man tato jana man ala ba fo kuto jena na kun furu ka fo la ilaha illa allah adafalen ta qur'ana kono na ta adafale ubu yarabunye o kura la ilaha ma'buda bi haqqin illa allah bato fente ala shite mi kan ka bato chenrere ka fo allah subhanahu wa ta'ala suratu muhammad fanana anana te ko kira ka don ka fo annahu la ilaha illa allah aka do ka fo mashi fana foite fo allah subhanahu wa ta'ala okmana o follow okmana tamashin follow o atigi fatu to ka seka la ilaha illa allah fo no kon kera ani benoka o tamashin mapsi kira ko ni yo fo be do aljinana flana ijme al mautu bi rashh al jabin mogo min be sikara la abeka washi atenda beka washi bo hadisa don nana kira ko sallallahu alaihi wasallam mautul mu'min bi arakil jabin mu'minu ka saya o be keni tenda washi lide imam ahmad nana naita tirmizi nana naika foko hadisa kena madu ibn majah nga sisa fi khurasan hadisa minana nae Burayd ibn al-Hasib ala ka jeme ka bo malik me khurasan atara balma do laje ka to banadlana aya sur balmai abeka ni makara la abeka washi ay allahu akbar fo no Burayda ko sisa
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام مي أبافو موت المؤمن بعرك الجبين مؤمنو كسايا وبكن تندك وشي وهل نسولو كنو دويا تفسيرو فنا كافو بلوغ المرام شرح لك كافو موت المؤمن بعرك الجبين كو مؤمنو كسايا تندا وشي كو جمع دويا كروكي ina fo muminu be bara balo awashila ina fo muminu ate balo mogola ate siri mogola be balo awashila olu ya di san korokwe me min kon ka kene o de ni ka fo muminu fatu to na be ka washi ko fana ye tamashan yumai tamashan fo la ilaha illallah flana ye washile sabana al maut laylat al jum'a aw naharaha mogami fatura juma shu shine juma e shuina wala ma juma tlefe nim be islama de koy mohamed te flanga foye mushriku te wala fanga kuma famu ni islam anyuma de mamin te kafir ne kafir be sa dongodo ina fo islam fana be sa dongodo wada to kira ko sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yawm al-jum'ah aw laylat al-jum'ah illa waqahu Allah fitnat al-qabr imam ahmad nana naita ako islama ni fatura juma wala juma shu wala ki kishi ka bo kabru fitnama imam ahmad nana naita aka musnadu kono okmana ama fo hadisa mana faranjongo ka don bawo koko abike hadisa kenema parce que nasira ka chan annani na ijmai al istishhad fi sahati al qital mogomin sara kele kene kan shahidu do islamaya kele oda to kira ko sallallahu alaihi wasallam mogomi ya nyininga ko shahidu ijmai minu mita kele ke keneka ako man qatala ni mogomi kele ke muna ala ka kuma ka se ka korota ala ka dine ka se ka korota fa huwa fi sabilillah to de be ala ka siraka parce que ko do be se ka ta kele ro la tara to de kama jala kama do ta kele ke ro la atara na fulo de kama mais ni mogom tara era de nabi kele ke muna ala ka dine ala ka sharia ka se ka sigi na le sara abi jate shahidu mais on ta fo shahidu abu fo kira tle na le ko mi shahidu mais kira fatulen ko fe hani sara kele ro la wala ni shahidu ko yi soro ama fo ama jigi alaka karsa ke shahidu ama jigi alaka karsa ke shahidu bo okoni hadisa obola qur'ana aya o yere bola fana ka fo ikana jatemne ka fo mo minun fagara ale alaka siraka ka fo usalendo no unyene mado ale ala bolobe ka gerejege bo ulu shuhada ode bo kirat la tukuni kanani hadisa doye tirmizi min fo ka akenaya ani ibn majah fana ani imam ahmad afol shahid inda Allah 6 khisal mogomin mana sa kele kene ka ina fa hamza ni musab nunu kira chum jafar ibn abi talib nunu kira chum zaid nunu kira chum ako fen woro de biye yughfar lahu fi awwal daf'atin min dami ya ika joli kun folo depuis joli be commencer ka buila ala bi yafima fulana yara maq'adahu min aljanna abasigi royi aljinna kono sabana yujaru min adhab alqabr abla ba kishi kabo kabru la jabama nanina ya amanu alfaza alakbar lahara buru be fiya mi ne bebe wuli kajo o jatige ban ala be o jatige bwaka wa yuhalla hilyat aliman abim masri fanani limaniya masri wa yuzawwaj min alhur al'in aljina horam subi dama wa yushaffa fi 70 insana min aqaribi asumgo amma surna mugo bi wolonvla abseka asurnali bi do ola lahara jodo nasr olu islamoy parce que hanni fakira kafiri iti se ka sunnali do tange chisera ma chime ama songa limania na sara kafiri lama wala tange kafiri kondo wala mushriku do wala munafiku do esse ko tigi sunnal do hukmana yushafa shafa'atun yajmai sunnaldo do ba fa ko fora lara wala taziru waziratun dote doka jurmuta sunnaldo be ke don bago kumana ka shafa'atu fana be na shafa'atu ye fen me parce que na yoro ka chan kuma me janaza babu la don la nazira tauhidu yoro ma be kumana parce que shafa'atu kira sallallahu alaihi wasallam ale folo de ba ke la hara jodo do be don ba be bena oka do be mogodo mason oma parce que shafa'atu folo jme o kirengerene do kira dronde mogo be se kira to ma ku ka ala del kitu ka tige be ba fo nyere kun me kira sallallahu alaihi wasallam aba fa ana sayyidun nas yawm al-qiyamah wala fakhr la hara joda lede danfon la kun dige o te waso kumai parce que muna abna ala deli ala benna kana kiti tige danfon ni nyongo che o de surnal do folo be koni
jinɛ mɔgɔ bɛɛ sɔnna o ma mais sɔnnalidon filanan o ye sisan ka mɔgɔ minnu ka ɲuman ni u ka juguman bɛɛ kɛra kelen sɔnnalidon filanan mɔgɔ minnu n'u ka ɲuman n'u ka juguman bɛɛ lajɛlen kɛra kelen lahara jɔ do kiti mizanu na o kumana kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ sɔnnalidon kɛ munna olu ka se ka don alijinɛ na bon sɔnnalidon fana dɔ wɛrɛ jumɛn ye ka se ka alijinɛ kɔnɔdenw k'u ka pilasiw kɔrɔta sɔnnalidon wɛrɛ bɛ yen kira ko sallallahu alaihi wasallam ale bɛ sɔnnalidon kɛ mɔgɔ la o bɛ don alijinɛ na ka sɔrɔ o ma juge i n'a fɔ o ka hadisa kɛnɛmanw bɛ nin bɛɛ la i n'a fɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ale manden mɔgɔ 270 lahara jɔ do o bɛ don alijinɛ na ka sɔrɔ o ma kiti i n'a fɔ minnu ka fɛn bɛɛ u ka fɛn bɛɛ tolen don Ala ma o tɛ taa mɔgɔ fɛ nin kɛ o tɛ taa hali duwawu u ka fɛn bɛɛ ko minnu sɔrɔ o ko n y'a to Ala ma ani ka sɔnnalidon kɛ mɔgɔ fana ye mɔgɔ min ani lajaba ka kan k'a ka lajaba fiɲɛya i n'a fɔ a bɛna kɛ Seydina Ali fa komi an ko sɔnnalidon tɛ kɛ k'a fɛ Seydina Ali fa ale ye kira ye sallallahu alaihi wasallam a y'a dɔ fana kira don nka a ma sɔn ka limaniya k'a bɛ to a faso mɔgɔw tun bɛ min kan mɛ a y'a seko bɛɛ kɛ kira ye k'a dɛmɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a jogo kun ka ɲi jogo ɲuman ko dan nka tant que i ma la ilaha illallah kɔni fɔ kira cilen ko e ma e ka ban o la ni sara i bɛ taa tasuma na o de y'a to ko a bɛ sɔnnalidon kɛ munna Ali fa ka lajaba ka fiɲɛya a ti don alijinɛ na dɛ mɛ k'a ka jahanama kɛ nɔgɔman tɛ tasuma na nka jahanamaw bɛ ɲɔgɔn ye jahanama fariyaw bɛ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ diɲɛ kɔnɔ kasow ka jugu ɲɔgɔn ye cogo min o de y'a to Qurtubi bɛ kuma kan kosɛbɛ a ka taskira kɔnɔ a taskiratu fi ahwalil mawta wa umuril akhirah o kumana sɔnnalidon wɛrɛ bɛ yen shafa'atuhu fi ahlil kaba'ir min ummati kira ka manden minnu ka jurumu ka bon minnu sara Ala k'an kisi i bɛ seli i bɛ su mɛ i bɛ dulɔ min wala i bɛ seli i bɛ su i bɛ joint min wala i bɛ seli i bɛ su i bɛ jɛnɛya kɛ Ala ka bɛɛ kisi ka bɔ o ma Ala ka jogo ɲuman nɔgɔya bɛɛ nka mɔgɔ min fatura k'i to o la k'a sɔrɔ haddu ma bɔ e la i ka ko bɛ Ala de bolo n'a ka da ye a bɛ yafa i ma nka n'a ma yafa i ma n'a ye don jahanama kɔnɔ ni o kojugu ye i n'a fɔ risalatigi bɛ kuma k'a ka risala daminɛ na min ye malikiya mazhabu ye a b'i bɔ n'o de jurumu banna bon o shafa an kira b'o o kɛ mɛlɛkɛw b'o kɛ nabi ɲumanw b'o kɛ mumini ɲumanw an ye min fɔ sisan ni shahidu sara o fana bɛ se k'o kɛ mɛ a tɛ kɛ de ni fo Ala ka jɛ fo Ala ka jɛ o de y'a to kira sallallahu alaihi wasallam hadisa kɛnɛma na Imam Ahmad nana ni min ye hadisa nana k'a fɔ shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati rawahu al-Imam Ahmad k'a fɔ ne ka sɔnnalidon o bɛ kɛ ne manden jurumubatigiw de kabiratigiw ne mandenw na o kumana minnu ban'o de ma sa gurupu fila bɛ silamɛya kɔnɔ n'o ye khawarijiw ani mu'tazilaw khawarijiw de minnu tun bɛ Ali yɛrɛ ka gurupu la a ka kɛlɛ waati olu tilala t'u ka muruti Ali ma ka Ali kɛlɛ fo k'a faga Ali fagabaga bɔra olu de la Abdurrahman bin Muljam bon olu de ma sɔn fiyewu olu ko non jurumubatigi kɔni n'i taara jahanama na i tɛ bɔ mu'tazilaw n y'o de fɔ n ko Hasan Basiri ka waati sahabaw tɛ dɛ Hasan Basiri ye tabi'o de ale ka kalannen dɔ Wasil kuma de tun ka nɔgɔ a ma kosɛbɛ a bɛ se kuma na ale de wulila k'a fɔ ko Khalidina min bɛ k'o kɔrɔ n'i donna jahanama na yan'a ka na n'o ye a wulila k'a fɔ fɔlɔ ko n'i donna jahanama na k'i tɛ bɔ kɛbiratigi n'i sara kɔni ni Ala ma yafa i ma n'i taara tasuma na k'i tɛ bɔ bon a tor'o la fana filanan mu'tazilaw nana fanga sɔrɔ o mɔgɔ kelenw de nana fɔ tugun ko kuranɛ tɛ Ala ka kumakan ye ko arabukan dɔrɔn don Jibirila de nana fɔ jɛni ye Jibirila ci Ala de ye Jibirila ci o kuma Ala ye Jibirila ci ni jumɛn ye a y'a ci ni kuranɛ ye de Ala yɛrɛ y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah o kuma kuranɛ ye Ala ka kumakan de ye alimanba bɛɛ bɛnn'a kan tɔnniba bɛɛ bɛnn'a kan mɛ olu mu'tazila kelenw de nana tuguni filosofi kuma na ko kuranɛ tɛ Ala ka kumakan ye k'i n'i donna jahanama kɔnɔ k'i tɛ bɔ ko silamɛya ye ladiriya ni jogo ni fɛnw de ye ka se ka diinɛ ɲagami k'a bɔ sahabaw ka bolo kan pewu k'a bɔ tabi'una ɲumanw ka bolo kan k'a bɔ alimanba ninnu ka bolo kan ka na n'u ka hakililataw ye kuranɛ ye Ala ka kumakan de bɛɛ b'o kalama hali kuranɛ dama ni k'i b'a tara di arabukan na a tɛ se k'a kɔrɔta n'i ko tabat yada labana wa imra'atuhu hammalatal hatab wa hammalatul fi jidiha hablum min masad n'i ko fi unukiha ou bien fi raqabatiha o tɛ se k'a dɔn in kɔrɔta o de y'a to Ala ko ten ko ni jinɛ ni mɔgɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko kana ni kuranɛ ɲɔgɔn an tɛ se a tilala k'a b'o la tuguni hali suran kelen n'a fɔra an k'a ɲɔgɔn dilan arabukan na dɛ Ala y'o fɔ arabu yɛrɛ ɲɛna minnu bɛ seeru dɔn u bɛ nasuru dɔn u bɛ kabako kɛ arabukan na mɛ o kana ni suran kelen dama i n'a fɔ qul a'udhu bi rabbin nas o k'o ɲɔgɔn dilan o ma se
o kuma Qur'ana ala ka kuma kande o da to ni be Qur'ana kala hani ta korodo ire ba do ka fe be ka fendo kala mais olu yu taw ka falsafa philosophie ni kuma don fe ka se ka Qur'ana yoro chama yelema o kuma ba fo shahidu mogo min fatura a shahidu lama o ye tamasiyɛn ɲuman de ye jigi bɛ da a ka fana k'a fɔ inshallah tigi fatura sira ɲuman kan o tuma na an bɛ mun fara a kan tuguni fatuli tamasiyɛn ɲuman ye jumɛn ye an b'a fɔ toujours silamɛw ye an k'an jija an ka diinɛ kalan an ka dɔnni kɛ parce que n'i ma dɔnni kɛ i bɛ se ka taa i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ coron o de y'a to fɔlɔ sa tabiuna ou bien atbaw tabiina ou bien imam maliki ninnu philosophie kuma ninnu daminɛ waati k'a fɔ kuranɛ tɛ ala ka kumakan ni imam ahmad tile bɛnna a ma sɔn fiyewu mais mɔgɔw dɔw tun bɛ se kuma na o de y'a to imam shafi nana min kɛ a ye mun fɔ a ko hukmi fi ahli kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al a ko n'i y'a dan ale shafi ma dɛ ale bɛ kiti min boli ni mɔgɔ ninnu kan minnu b'u ta kuma ɲɛfɛ ka diinɛ ɲaami mɔgɔw bolo k'u ka bugɔ ni tamaro bolo ye ani samarasenw wa yutafa bihim fil ashair ka u minɛ ka yala n'u ye kabila da duba k'u jira mɔgɔw la ka tila k'a fɔ hadha jaza'u man taraka alkitaba wa sunna ko nin ye mɔgɔ ka sara de mɔgɔ min bana kuranna ni hadisa ma wa aqbala ala alkalam k'i ɲɛsin kuma dɔn kalama parce que e mana se kuma na cogo ka mɔgɔw lafili ni mɔgɔ wɛrɛ nana min bɛ se kuma na ka tɛmɛ e kan mɔgɔ bɛ tila ka tugu o tigi nɔfɛ k'i to yen o tuma na an ka diinɛ ta yɔrɔ la o de nafa ka bon o tuma na an bɛ taa ni walanda ye mɔgɔ min fatura fana k'a to kɛlɛkɛ sira kan nka shahadaya in yali mɔgɔ min taara kɛlɛyɔrɔ la dama n'o de fatura a bɛ f'o ma shahidu wa an b'a fɔ shahidu ka ca mais kɛlɛyɔrɔ shahidu in de ka bon n'a bɛɛ ye o de y'a to kira fana sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn caman fɔ ko o ye shahiduya dɔ ye an bɛna an da don olu la o de y'a to diinɛ kɛlɛ sahabaw tun b'a nata o ka taa o ka sa hali hadisa dɔ b'a la muslim nana n'a ye aw fi ma'na al hadis man mata walam yaghzu aw walam yuhaddis nafsahu bil ghazw mata ala shu'batin min nifaq mɔgɔ min fatura e ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i ma nata k'i ka taa diinɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'i bɛ fatu nafigiya bolofara dɔ kan parce que kɛlɛ ma di munafiku ye ni diinɛ kɛlɛ wulila dɔrɔn munafiku tɛ sɔn a ma i ma o k'a jija k'a yɛlɛma k'a kɛ tɔgɔ wɛrɛ o t'a fɛ u bɛ fɛrɛ ka sa kɛlɛ gansanw na mais ni ala ko kɛlɛ nana munafiku tɛ kɛlɛ fɛ ya rabbi ala ka shahadaya nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen o tuma na tamasiyɛn fatuli tamasiyɛn ɲuman ye jumɛn ye tuguni mɔgɔ min fatura kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ale taara kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ou bien a taatɔ fana a fatura nin bɛɛ bɛ jate o ye i n'a fɔ kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid ni mɔgɔ min fagara ala ka sira kan o ye shahidu ye wa man mata fi ta'un fa huwa shahid ni mɔgɔ min fana fatura kolera nana a tigi tora la silama de do a bɛ jate shahidu fɛ mɔgɔ ni dɔ ninnu tɛ kelen parce que kitiw minnu sara diinɛ kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ye olu su tɛ ko olu bɛ don ten dɔrɔn olu ka fini a banna lahara joli min bɛ ka bɔ o la o bɛ na joli couleur ye joli ye nka kasa ka di i n'a fɔ parfum kasa mais kolera dun mana mɔgɔ min faga shahidu de don nka ale bɛ ko a bɛ seli walghariqu shahid mɔgɔ min fana tora ji la o ye shahidu de i n'a fɔ imam muslimu nana o cogo la cogo bon kira sallallahu alaihi wasallam nana n'a ye fana hadisa wɛrɛ la abu dawuda b'a fɔ ko mɔgɔ min mana bɔ ala ka sira kan i taara diinɛ kɛlɛyɔrɔ la o i sara o walama i ka so y'i ben o walama dugumafɛn dɔ y'i kin walama i sara sacogo la k'e ye shahidu de alijinɛ b'i ɲɛ o kumana an ye kolera ta fɔ an bɛna n'o hadisa ye hafsata nana n'a ye n'o ibnu sirin kira furumuso hafsa tɛ dɛ ne ye tabiuna ba dɔ ibnu sirin denmuso a ko anas bin maliki y'a fɔ ale ne kira ka sahaba ban ye a ɲininkali min ko bima mata yahya bin abi amra ko yahya bin abi amra ta sara cogo di ale ko a sara ni kolera de a ko la sisan ko kira ko sallallahu alaihi wasallam at-ta'un shahadatun li kulli muslim a ko kolera ye shahiduya de ye silama kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bon an b'a aisha tilala ka na ni hadisa ye a ko ale ye kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko kolera a bɛ sɔrɔ cogo di ko kira y'ale kibaruya k'a fɔ
innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha ko kolera kun ye lajaba de ala kuma abla mɔgɔ de la mɔgɔ minnu ka da ye n'u ka kota n'u ka fɛnw bonyana ala b'a ciw kan o dugu ka dugu halaki n'a ye mais faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin ala y'a kɛ hinɛ de mu'minun ye falaysa min abdin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ako jɔn si tɛ yen ala ka jɔn na ni kolera nana i tora o dugu kɔnɔ i n'a fɔ a ye dugu min minɛ i ma boli ka bɔ a kɔnɔ i bɛ tora a kɔnɔ ka sabali k'i jigi da ala ka fana k'a fɔ ko ala tɛna foyi kɛ k'e sɔrɔ fɔ ala ye min sɛbɛn i kan na illa kana lahu mislu ajri shahid fo shahidu ka baraji ɲɔgɔnna bɛ sɛbɛn ye o kumana o ye kolera ta ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ hali sisan ala ka labanko ɲuman di an ma o kumana labanko ɲuman taamasiyɛn ye jumɛn ye fana ye kɔnɔdimi gɛlɛn i b'a dɔn a bɛ cɛ dɔw minɛ kɔnɔdimi bɛ na o na dɔrɔn o bɛ fatu y'a ye kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko o bɛ jate fana shahiduw fɛ bon ani mɔgɔ min fana tora ji la walama so bɛnn'a kan bukhari nana n'a ye cogo min muslim nana n'a ye cogo min ashuhada o khamsa almatuun mɔgɔ min sɔgɔra u y'i sɔgɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'i faga walmabtuun kɔnɔ dimi gɛlɛn ye minɛ walgharaku mɔgɔ min tora ji la wa sahibul hadmi so bɛnna mɔgɔ min kan a b'o cogo la ani mɔgɔ min tora shahiduya la bon an bɛ tila ka mun fara a kan fana muso min tora ka tin na muso min tora kɔnɔbaratigi den de kɛra sababu ye k'ale faga a jigitɔ sa o a ma se ka jigi o wala a jigira a tora tin na o bɛ jate o muso in bɛ jate shahidu fɛ n'a fɔ kira nana sallallahu alaihi wa sallam kira ko don dɔ la a taalen abdullahi ibn rawaha lajɛ kira ɲininkali kɛ ko yali shahidu ye jumɛn ye ale mandenw na o ko ni min sara diinɛ kɛlɛ kan a ko n'o don k'ale mandenw ka shahidu na dɔgɔya dɛ a ko silama fagali shahidu de don kolera mana sɔrɔ o ye shahiduya ye walmar'atu yaqtuluha waladuha jam'a muso a den kɛra sababu ye k'a faga yani den tora kɔnɔ a ma se ka o ye shahidu ye ko lahara jɔ dɔ yajurruha waladuha bisararihi a den b'a sama a barajuru ma ila aljanna ka taa aljinɛ na parce que suratu ye bara ye mais sararu o ye barajuru min bɛ tigɛ a b'a sama o ma ka taa aljinɛ kɔnɔ bon mɔgɔ min sara fana ni jenini ye a ka du jenina kan o wala a tora tasuma na o fana bɛ jate shahidu ye k'a fɔ o bɛ jate shahidu ye o de ye walharaku shahidun bon riwaya min nana k'a fɔ walmar'atu tamutu bi jum'in muso min mana fatu fana ka dɔw ko jumu ye muso min ma furu n'a fɔ npogotigini a ma tulonkɛ a ma fo isilama de don fana dɔw y'a kɔrɔ kɛ o ye yanyɔrɔ la dɔw ko fana la den bɛ min kɔnɔ wallahu a'lam ma ina Allah subhanahu wa ta'ala fɛ hali sisan ala ka labanko ɲuman d'a ma hali sisan ala ka labanko ɲuman d'a ma o kumana shahidu ye jumɛn ye tuguni man qutila duna malihi mɔgɔ min fagara a ka nafolo nɔfɛ o hadisa ye jumɛn ye Abu Hurairata nana n'a ye a ko kira sallallahu alaihi wasallam cɛ dɔ nana kira ɲininka ko ya rasulallah ko kira ma ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali a ko yali y'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ dɔ nana cɛ dɔ nana k'a bɛna ne ka nafolo minɛna kira ko sallallahu alaihi wasallam fala tu'tihi mala kani ka wari d'a ma qala ara'aita in qatalani yali y'a ye n'a ye n kɛlɛ dun qala qatiluhu kira ko i k'a kɛlɛ qala ara'aita in qatalani n'a dun ye faga dun qala fa anta shahid shahidu shudi qala ara'aita in qataltu a ko kira ni ne dun y'a faga dun qala huwa fi nar a tigi bɛ tasuma na moto san dɔ taara sira da ɲɛ marifa b'a bolo k'a bɛ moto minɛ i b'i yɛrɛ défend n'i ma se fana n'i bɛ se k'a faga i b'a faga pour que i ka kisi n'i yɛrɛ y'a ye a jɔn bɛ fagali kama mais n'a jɔn t'i faga a taara dɔrɔn k'a bolo di poche la k'a b'i ka wari bɔ kana fɔ i bɛ mugu ci a la parce que i bɛ se k'a i yɛrɛ défend o la k'a sɔrɔ i m'a faga nka a tigi jɔlen don i yɛrɛ fagali kan o kumana n'a ye faga ye shahidu n'i y'a faga fana a bɛ taa tasuma na o kumana mɔgɔ benganikɛla mana taa bɛn i kan k'i faga i bolo nafolo nɔfɛ wala i furumuso nɔfɛ wala i denw nɔfɛ o kumana n'i sar'o la i ye shahidu de wala i ka diinɛ nɔfɛ n'i sar'o la i ye shahidu ye ya rabbi ala ka fatu ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma o kumana an bɛna kuma fɛ yɔrɔ min mɔgɔ min fana fatura baara ɲuman kan
baara ɲuman kan o ye jumɛn ye a fatutɔ sera ka kelima fɔ walama a tora sun de la a fatura walama a tora heji la a fatura wala a ye baara ɲuman dɔ kɛ a ka baara laban in kɛra fatuli sababu ye o bɛɛ ye tamasiyɛn ɲuman ye parce que n'i sara min kan i mana sa k'i to heji la naamu na lahara bɛ wuli i bɛ labɛn ka Allahuma fɔ la au contraire ala k'an kisi i mana sa k'i sulen to bari kɔnɔ lahara i fana sulen de bɛ wuli o kumana ala k'an fatu ɲuman kan nka a tɛ fɔ mɔgɔ ma ko karisa ye shahidu ye parce que munna e t'a dɔn a ni bɔtɔ est ce que a ni bɔra min kan walama baara min tun b'ale kɔnɔ est ce que a ye baara in kɛ ala kama i n'a fɔ hadisa nana n'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ dɔnni ɲini nka a ye dɔnni ɲini diɲɛ de kama ala bɛ diɲɛ d'a ma ka fɛn bɛɛ d'a ma mais ale ka dɔnni ɲini kun de kun y'o ye o tuma lahara ala b'a fɔ i y'a ɲini tɔgɔ min kama ou bien mira o sɔsɔli min kama ou bien yɛrɛjira min kama n y'o de tɔgɔ d'i ma i bɛ taa tasuma na filanan mɔgɔ min ye nafolo bɔ ka sarakati bɔ ka misiri caman jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ mais ale m'a kɛ ala kama a y'a kɛ mɔgɔw k'a fɔ e karisa kɔni dɔgɔtɔrɔso a ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ a ye misiriw jɔ a ye sirabaw dilan nka i bɛ t'a sɔrɔ ale yɛrɛ ni min bɛ sigi hali kuran t'o ka so kɔnɔ hali dala dumuni t'o bolo nka a bɛ taa misiri jɔ a b'o filime a b'o jira mɔgɔw la a sigiɲɔgɔn a balimamusow bɛ yen minnu furulen don hali burusiw kɔnɔ dɔrɔmɛ t'u bolo dɔrɔmɛ t'u cɛw bolo a ma se ka ninnu si dɛmɛ o min ye sinjiya ye mais ale taara tɔgɔ ɲini souvent yɛrɛ hali o misiri dayɛlɛw n'ale tɔgɔ ma fɔ a bɛ dimi parce que a m'a kɛ ala kama sinon i ye fɛn o fɛn fɛn kɛ ala kama i man kan ka hali o filime k'o jira mɔgɔw la ni dɛsɛ yɛrɛ tɛ fo n'i y'a kɛ pour que ka mɔgɔ wɛrɛ la dusu a k'o ɲɔgɔn kɛ nka i ka sarakati dogo o de ka ɲi k'a di dɛsɛbaatɔ ma o de ka ɲi o sutura ka bon parce que i y'a kɛ ala min kama ala ɲɛ b'i la o kumana i y'o fɛn min kɛ tɔgɔ ɲini kama lahara i bɛ taa tasuma la i n'i ka fɔniseriya sabanan mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ fana i ye kɛlɛ kɛ munna i ka tɔgɔ sɔrɔ o kumana n'i sara i bɛ taa tasuma na o kumana tamasiyɛn ɲuman dɔ la kelen ye jumɛn ye sana o nasi alal mayit mɔgɔw ka su tanu tiɲɛ sira kan dɛ mɔgɔw ka su tanu i n'a fɔ jumɛn Anas bin Malik a ko ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma u tɛmɛna ni janaza dɔ ye kira la sallallahu alaihi wasallam o ye janaza in fo k'a tigi tanu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a tanu karisa kɔni a tun bɛ siran ala ɲɛ karisa a tun bɛ ala fɛ karisa kira kanu tun b'a la kira ko sallallahu alaihi wasallam wajabat ko a wajibiyara o kɔfɛ o tɛmɛna ni janaza wɛrɛ tuguni mɔgɔw kuma sera k'a tigi dɔgɔya karisa kun tɛ maa ɲɛnɛma ye dɔw yɛrɛ ko bi salimar o kɛna fi dinillah e ko karisa diinɛ kun man d'a ye fiyewu ala ko kun man d'a ye mɔgɔ jugu kun don ala ko in kɔnɔ kira fana ko sallallahu alaihi wasallam wajabat a wajibiyara Omar ko ne fa ni ba bɛ k'e kuma bɔ kira janaza dɔ tɛmɛna i ko u y'o tanu i ko a wajibiyara dɔ tɛmɛna u y'o o lakari ko a wajibiyara kira ko sallallahu alaihi wasallam n'aw ye maa min tanu wajabat lahul janna aljana bɛ wajibiya o tigi n'a ye mɔgɔ min fana tɔgɔ jugu fɔ jahanama bɛ wajibiya o tigi parce que mɛlɛkɛw bɛ seereya de ala ka dugukolo kan i n'a fɔ aw fana ye seere ye cogo min mɛlɛkɛw ye seereya ye sankolo la i n'a fɔ aw fana ye seereya ye ala ka dugukolo kan o kumana adamaden i ka silamɛya minɛ hali misiri caman bɛ yen alimami b'a dɔn fajiri tɛ fɔ mɔgɔ min kɔ a b'a dɔn maa min bɛ aran fɔlɔ la a ka ca n'a fatura n'a sɔrɔ a b'a kɛ ala de kama alimami fɔlɔ yɛrɛ de bɛ fɔlɔ k'a tigi tanu alimami de bɛ fɔlɔ k'a tigi tanu o kumana an b'a ɲini ala subahanahu wa taala fɛ ala k'an ka baaraw kɛ ala kama ko ye nka mɔgɔw bɛ minnu kɛ i n'a fɔ dugu dɔ la i b'a ye sɔrɔ jamana dɔ la n'u bɛna seli su kan u b'a fɔ karisa a bɛ mun fɔ a la bɛɛ b'a fɔ maa ɲɛnama don o ko tɛ parce que n'i ye sigida mɔgɔ yɛrɛ k'a dɔn mɔgɔ min don sigida mɔgɔw k'a dɔn mɔgɔ min don bon ni fatuli fana bɛnna tile ɲɛ tiɲɛni ye wala kalo ɲɛ tiɲɛni i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min ko jakuma ye kalo minɛ an b'a fɔ o tɛ tamasiyɛn ye k'a fɔ k'a tigi ye mɔgɔ jugu wala mɔgɔ ɲuman don parce que kira den sallallahu alaihi wasallam ne Ibrahim a fatura don min tile ɲɛ minɛna kira y'a fɔ k'a fɔ ko fɔlɔ mɔgɔw jahiliya mɔgɔ i n'a fɔ ka laada kɔrɔw n'a kun kɛra u b'a fɔ ko maaba dɔ banna i n'a fɔ ala bɛ Mali la ni sufɛ ni dolo tɛmɛtɔ ye i b'a fɔ ko mɔgɔba dɔ ni bɛnna k'a sɔrɔ o tɛ a bɛ ka kɛ ka sitana de bon jinɛ sitanaw de bon bon kira ko sallallahu alaihi wasallam ko tile ɲɛ ti minɛ wala kalo maaba dɔ kama dɛ ala ka kabako de don a b'a ka jɔn lasira n'a ye n'a y'a ye a ka ala wele ka yafa deli ka sarakatiw bɔ fo ka taa ka misiri lazimiya fo ka taa a bɔ yen o kumana n'an tɛmɛna ye sisan an bɛna don wala n'a mina o ye ghaslul mayyit su koli o kumana su koli wajibi de don mɔgɔ min tɛ shahidu ye wajibi de don
a wajibiya kira sallallahu alaihi wasallam sahaba min fatura ka to aka daba sanfɛ maka ka namutu ala kira ko akako ya na fa antemena kuma ka kɔrɔ filana fana kira yɛrɛ denmuso ala ka jɛmɛ ka bɔ n'o ye Zainab ye a fatulen kira kuma ko aka ko siɲɛ 3 wala 5 wala 7 n'a y'a ye fo ka taa hali min ka ca ni o ye an bɛna na n'a hadisa ye nka ni su bɛ ko jumɛnw kan ka jateminɛ a la fɛn minnu kan ka jateminɛ a la o b'a dɔnnibaga bɛɛ nana k'a fɔ su kolen fardu kifaya don fo mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ jagoya minnu b'a ko sinon a bɛɛ bɛ jurumu sɔrɔ a la bon Ummu Atiya min tun bɛ su ko kira ko sallallahu alaihi wasallam kira yɛrɛ denmuso koli la k'a ɲɛfɔ a ye komi ale de tun b'a kɛ Ummu Atiya bon mɔgɔ kan ka mɔgɔ kala a na kosɛbɛ a k'a ko siɲɛ 3 wala 5 nka hakɛto nka sisan fɛn minnu bɛ jateminɛ koliw la fɔlɔ i n'a fɔ sisan k'a tigi bakuruba ko siɲɛ 3 wala siɲɛ 1 n'o y'a jɛ bon koli ninnu senfɛ fana i bɛ se ka siduru an b'a fɔ n tɔmɔnɔ bulu mɛ anw fɛ dɔw b'a ko sukola bulu min b'a kasa ja i bɛ se k'o kɛ ji ninnu dɔ la laban ninnu na bon ni muso dɔ fana ka tulukala i bɛ tulu ninnu fɔni muso kɛlen k'a kunkolo siri k'a fɛn a nana fatu i bɛ kunkolo in fɔni k'a ko kosɛbɛ kɔfɛ k'a siri yɔrɔ 3 o ye sunna ye i bɛ se ka tulo kɔrɔla 2 in k'o kɛ tulo kelen ɲɛfɛla in k'o kɛ tulo kelen k'a bila ka na kɔ kan i n'a fɔ o ye kira sallallahu alaihi wasallam ta denmuso kɛra cogo min o kumana cɛw de bɛ cɛw ko fana musow de bɛ musow ko fo n'a bɔra furukɛ ni furumuso la o kitiw b'a damana kɔfɛ o kumana ni dalilu bɛɛ bɛ jumɛn na kira sallallahu alaihi wasallam Ummu Atiya ko kira dor'olu kan o y'a sɔrɔ o bɛ ka Zainab ko ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma kira ko a bɛ se k'a ko siɲɛ 3 wala 5 n'a y'a ye wala 7 yɛrɛ n'a y'a ye min bɛ aw yɛrɛ wasa olu y'a kɛ tan kira ko a laban fana a bɛ ka fura bila a la o ye fɛn kasa duman ye n'u tilala sisan kira tilala ka na ni fini dɔ ye k'a fɔ k'o don a la i n'a fɔ kasange k'olu y'a kunsigi fɛn k'a kɛ tulukala 3 ye nka mɔgɔ min sara kɛlɛkɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ diinɛ kɛlɛkɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ o tɛ ko a b'o don ten parce que lahara o bɛ na a ka joli b'a la o cogo la bon filanan fana den min bangena i n'a fɔ muso kalo 3 kɔnɔbara tiɲɛna an b'a fɔ o tɛ den ye o fana tɛ ko o tɛ ko o bɛ se k'o meleke fini na ten bon mɔgɔ min fana fatura janaba nɔgɔ b'a la mais a taara diinɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ka janaba nɔgɔ to a la i n'a fɔ Uhudu don Hamza la tagara cogo min a fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la o m'a ko mais o y'a kolen ye kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko mɛlɛkɛw de y'a ko o y'a furumuso ɲininka a ko non kɛlɛ bolo dala dɔrɔn a girinna ka bɔ so kɔnɔ hali a ma janaba ko ka taa kɛlɛyɔrɔ la a tora yen mais mɔgɔ min tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ a fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la a kɛnɛ ka ɲi a bɛ sutura yen de nka n'a nana so kɔnɔ a banabaatɔ a jɔnginen o kɔfɛ a nana sa dugu kɔnɔ sayidu don dɛ mɛ a bɛ ko a fɛn bɛɛ bɛ kɛ i n'a fɔ dugu kɔnɔ ta bɛ kɛ cogo min bon mɔgɔ min fana tora ji la walama mɔgɔ min so bɛn'a kan wala kolera ya olu bɛɛ lajɛlen bɛ ko nka kafiri fana kafiri tɛ ko ala k'an kisi i fa fatura silamɛ tɛ kafiri don i t'a ko e kɔni b'a janaja kɛ mɛ silamɛw ma kan k'a kɛ parce que e wolofa de don wajibi de don a kan ka taa sutura furumuso 2 fana olu bɛ se ka ɲɔgɔn ko olu bɛ se ka ɲɔgɔn ko i n'a fɔ ni muso fatura cɛ bɛ se k'a ko o kumana mazabu in tilancɛ bɛɛ taara o fɛ fo n'a bɔra imam Abi Hanifa ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma ale kuma sɔn ale ko non ko parce que ni muso fatura kaban e muso tɛ tuguni ko parce que hali yanni ka taa su don e bɛ se k'a balimamuso furu o kumana ko furu banna mais an b'a fɔ la dalilu b'a la k'a fɔ i bɛ se k'a ko i n'a fɔ an b'a Aisha y'a fɔ cogo min na kira ta la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ni ale ye min faamu bi n'a tun y'o faamu fɔlɔ kira furumuso de tun bɛ kira ko i m'a ye bon hadisa wɛrɛw bɛ a la bon musow fana bɛ se ka denmisɛnnin ko hali ni cɛ de don tant que a ma balikuya denmisɛnnin fitinin san 4 san 5 fo ka taa se san 8 ma cɛmannin musow bɛ se k'ale fana ko mais ni cɛ dɔ sara musow cɛma wala muso dɔ sara cɛw cɛma a bɛ voyage la sisan accident nana kɛ muso somɔgɔ si tɛ k'a ko muso t'aw cɛma dɔnnibaw ko a bɛ muso in tɛ yamamu o kumana koli kɛcogo an bɛna kuma o kan sisan
folo aka soro ko baga yere o ye maa ɲuman ye fɔlɔ maa ɲuman kɔrɔ ye de a bɛ ala ko kalama kosɛbɛ a bɛ diinɛ kalama parce que munna mɔgɔ kotɔ ni bɔ ka gɛlɛn adamaden ni bɔtɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ i la fɛnw ka ca ala k'an bɛɛ sutura o la a tigi ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ s'a da la a tigi ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se koli kɛcogo la munna a kana bɔ ni su lebu ye parce que bɛn an b'a ye hali an fɛ adamadenw tɛ siran ala ɲɛ bilen mɔgɔ minnu bɛ morijugu ni somajugu minnu bɛ su sɔniw sɔrɔ bi ani su dajiw n ko sukola de b'a caman bɔ ka d'u ma parce que ni sukola tɛ jeni b'a sɔrɔ wala min bɛ mɔriku gardien na olu de bɛ su daji minɛ wala su sɔniw wala su kunsigiw wala ka sɛbɛn minɛ k'a don su da kɔnɔ ni fɛn kirikara minnu bɛ kɛ an fɛ yen i ma su kobaga de b'a kɛ walama min yɛrɛ bɛ mɔriku kunna wallahu almusta'an halisa ala ka u kana ala ka n'u bɛɛ kana a k'a sɔrɔ a tigi bɛ su ko cogo dɔn i n'a fɔ Umu Atiya tun bɛ su ko cogo min kira tile bon a b'o cogo la bɛɛ de kan k'a kala k'a dɔn o kumana koli kɛcogo fɔlɔ i bɛ su k'a ka fini bɛɛ lajɛlen bɔ a la mɛ a sutura yɔrɔ tuma bɛɛ i b'o tanga ka fini dɔ da o la filanan fana n'a a kunsigi n'a kunkolo dannen don an y'a fɔ cogo min i b'olu fɔni o kumana i bɛ koli fana kɛ ni nɔgɔya ye parce que nɔgɔya de ka di ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen na su yɔrɔ dɔ kana kari i bolo a fɔra su i y'a yɔrɔ dɔ kari a bɛ n'a fɔ i y'a ɲɛnɛma yɔrɔ dɔ kari mɛ ji kun fɔlɔ masala i b'a ko i n'a fɔ janaba ko dɔrɔn y'a ye ka tɛgɛ ninnu ko i kɛlen kɔ ka i sinsin ni ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye ka tila k'a daminɛ bara kɔrɔ ka na kunbere ninnu na n'a ka di i b'a selijita fana ka kiniyanfan ko fo ka na se senfura ma ka numanyanfan ko fo ka na se senfura ma ɔ ni kunkolo fana digilen kun don i b'o fɔni ya seliji talen kɔfɛ n'i sera kunsigi ma i bɛ ji kɛ k'o ko kosɛbɛ ɔ n'i y'a ma fɔ ka siduru kalantɔ mana ko mazabu dɔw la maliki ala b'a fɔ safinɛ ma sanu mɛ jumuru fɛ safinɛ ka sanu a tɛ seliji tiɲɛ i bɛ se ka safinɛ kɛ a koli dɔ la kɔfɛ i b'a tɔ ko ni ji gansan ye o kumana toujours fana ŋaniya sirilen kɔfɛ e fɛ bisimilayi fɔ kelen fɔ i b'a daminɛ kiniyanfan na ani seliji yanfan n'i bɛ fɛ k'a bɛɛ kɛ ten bon ji don a da kɔnɔ sa n'i sera o yɔrɔ ma n'a sɔrɔ ji dɔlen a da kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye a kana tila ka ji in kɔsegin ka na kɛ kasange la i bɛ se ka finikolon ɲigin k'o tɛmɛ a ɲun sanfɛ nka kunkolo kɔni kana ɲinɛ o kɔ i b'o ko kosɛbɛ ni safinɛ pour que ka se ka o nɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ o la ka se k'o nɔgɔ ninnu bɛɛ b'o la o kumana n'i tilala tugun i ye kini bolo kɛ cogo min i bɛ niman bolo kɛ o cogo la ka tila k'a tigi da kɛrɛ kan k'a daminɛ a tɔ na ka na kɔ la fo dugumana fana i b'olu ko o kɛcogo la a ka nɔgɔ i yɛrɛ ma cogo min k'a fɔ a ka nɔgɔ i yɛrɛ ma cogo min o kumana koli i bɛ a kɛ witiri ye n'a ka di siɲɛ 1 wala siɲɛ 3 wala siɲɛ 5 n'o o y'a jɛ laban fana na i bɛ se ka kasajalan dɔ k'o ji la k'o kɛ ka a mamu mɛ dɔ bɛ yen fini kɔni dalen don a sutura la bara kɔrɔ kana kunbere la finikolo bɛ bolo de la i bolo bɛ don o kɔrɔ mɛ i man kan k'a suturalan ye i man kan k'a lebu ye bon dɔnnibaa dɔw b'a ye i n'a fɔ imam shafi bɛ na n'a ye o mun na cogo min k'a fɔ i bɛ se k'a bolo fila ninnu segi k'o sen ninnu nɔrɔ ɲɔgɔn na k'a tigi wuli k'a sigi walama a kotɔ k'i bolo tɛmɛ a kɔnɔbara ka dɔɔni k'a bisi pour que nɔgɔ minnu bɛ olu ka bɔ pour que a kasangelen kɔfɛ nɔgɔ ninnu kana kɛ kasange la ka se ka kasange tɔ tiɲɛ walama ka kasange nɔgɔ bon sisan ni muso fatura a kɔnɔbaratigi don den b'a kɔnɔ i n'a fɔ a kɔnɔbaratigi don yali a b'a kɛ cogo di ni den in ɲɛnɛma de don muso in bɛ opéré ka den in bɔ ni den ɲɛnɛma don muso bɛ opéré ka den in bɔ bon ni muso fana dun sara ka sɔrɔ fana a bɛ laada la walama jaraba nɔgɔ b'a la an b'a fɔ tant que n'ale fatura ka ban o kiti bɛnna ka bɔ yen koliba kelen de bɛ k'a la n'o ye janaja koli ye o tuma mɔgɔ min bɛ su ko yala a tigi n'a tilala a kan ka k'a ko wajibi la wa walama a man kan k'a ko wajibi la an bɛna kuma o yɔrɔ kan mɔgɔ min bɛ su ko n'a tilala yali a kan ka i yɛrɛ ko wa walama a man kan k'i yɛrɛ ko bon a kanunen don k'a fɔ n'i tilala parce que hadisa dɔ nana na an b'a fɔ mazabu dɔw bolo i b'a sɔrɔ hadisa dɔ bɛ yen a tɛ kɛnɛya olu bolo kɔrɔ tɛ ko alimami banna hadisa in na i b'a sɔrɔ ale bolo hadisa ma kɛnɛ mɛ kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ hadisa 1 nacogo 4 5 b'a la o de y'a to mazabu dɔ bɛ hadisa dɔ ye ale y'a nacogo 1 min a tɛ sɔn a na mɛ i bɛ taa sɔrɔ
nacho wero bal hala ale ko fa ka kalanen do boye aba fo tian do ni sira en ka kene donc man hadisa do be ka fo man ghasala mayitan falyaghtasil ni mogomi yeshu ko kikiko abu dauda nanana tani tirmizi wa man hamalahu falyatawadda ni miyata kata kabur do kisel gita mais hadisa wajibite parce que ibn abbas nanana riwaya wala ka fo laysa alaykum fi ghasl mayyitikum ghuslun idha ghasaltumuhu ko kolita auka na ya ka shuko yae ko pasa auka shu islama shute fen no golenye yae kwa ka wasalen do dron iki tege ko bo chama ko ne mawkufu de ibn abbas yereka ne mawkufi hadisa wara nana tukuni ibn umar ko kunna naghsilu al-mayta um shuko faminna man yaqtasil wa minna man la yaqtasil do bu ko do tuko okore hanni ma ke foitala bango mami sara kele ke kenaka oteko yante meno kuma kakapa kafo oteko parce que mo meno fatura uhudu kele hamza no umako udu shudorate nuka joloi nuka finoi mayna Allah subhanahu wa ta'ala fa hal salaka laba mun mandam alaka laba mun mandam donc manamina walanda mina sisa we takfinul mayyit kasange doli ala bo kasange songon abe bo bambato de ka warla hal ni ma foito wakilengo o wakilen de beta kado kasange la ok mana angana foko kasange kata bo mo gore kuna tanga alere kon fatura ya alere fatura aka fini kasange o de be bo ayre kuna warla parce que hadisa ijme khabab ibn al-arat anana akulu ya hijra ke kira no fe sallallahu alaihi wasallam ka bo fasola kana madina ni dine o be ka ala de nyini ya ulu sara de be ala bula ko do fatura foi tulu bulo hijra en kelen ko fa ko mus'ab ibn umair kumbola ko mus'ab ibn umair fagara odu do ako foi ma to abulu fu fini kunguru ni naya do akungolo la sembe bo naya do asena akungolo be bo ko kira sallallahu alaihi wasallam bindo be ba fo iskere yo de ke ka se avant datugo e ko nga ko laje bi ulu do flene na fulu ba ulu do e soro ba ko kofe ni ma jira ka fo o ma fini ni mo wore fe ye fini min tora de anno be bayre mati o de be do ala no dora kungolo la na sento borabe binke ka dafa bone kira ka sahaba we ntun se sahaba ni sahaba bawde mus'ab ni hamza nunu o kasanga o masoro bolo ye kasanga masoro mais nono kuma qur'ana donne anyi o dalendo ala la ni anyi o dame kira la ni anyi o yoni di ala maka jin o bangbo kan na folo ko bu faso bla dine no fe mais bi anga mo ta famu nu e islama doye ala isra ba doye wala qur'ana kalana doye fo ita bulo ba fo ko barakate karsala kimani ya ko halo mabere kala ko dana madrasa classe woro ko moblu ba bulo bi etage o chama fle ko barka ne fo ite kile boni barka kira na fule kira minun fagara dun kira do be no kafiru de ulu faga kira do be kafiru yu gen ko dugubla ku ka dugubla bani israel la ko nabi ma chama faga ka chama galon tigia donc no kafiru barka de bolu la katimo kira kawa ama fo kella donc na fulo ni jama on islamati halifangile nyune président tumeke barka mo ko katimo ka mara mo beka ala be do ni yoro duma o kala hara ni yoro be ku ye jena ala kan kishoma au contraire doni yere be doni majigini fanda inde bebo kalama parce que ni sorobe ka ke jama be ko folo tse ka kalange flana ika tuyoni barka be buyi jama be ma kota akara karamo ya akara fama yo alu furumso ka do o kerefe kanu sigi ka baroke o tantu bolo furumso jatelente parce que mona oloni fama o de be baroke président min no fe fo shu ineri minuit eno be barola kuma furumso ka hakebe mi ideunga hakebe mi ika kan nafla min sele allah subhanahu wa ta'ala ebno ke chugode ebe association na kuma bedo bi wele telephone na minute ta minute muga ikan ka astaghfirullah fo minun ke ikan ka nafla minun ke ikan ka tika bitigi la ka fere min ke ikan ka tika furu kono ka sena min ke halalala olube mi ukmana oda to kira sallallahu alaihi wasallam ka fem be kunya ala batoy ni tangu to lubolo oda to akoya musa ibn umair fatura kasro hal kasange kunta bolo subhanallah nonu de kunya ala nyesere jonye ukmana awajibi alendo fana kasange kase ka ke abe ifari fam bela jelen labo ifari fa bela jelen labo parce que kira ko sallallahu alaihi wasallam idha kafana ahadukum akhahu
falyuhassin kafanahu na dola kila balima kasange kaka kasange chenye ni iseko damajira kasange chenye jume akasanya aka atigi fari fam bela jelel sutura aka kefana kasange hakela mai akana ke kasange mi na folo chamai ngani kasange nana dese ala amaseka fari fam be datugo ama damna akungolola kana farikolo fan tola ni fa min tora kɛnɛma n'o ye senw ye n'o ma se ka datugu an bɛ bin tigɛ ka k'o kan nka ni kasange nana dɔgɔya i n'a fɔ ala k'an kisi dugu dɔw nana jeni dugu dɔw cira banbaatɔ nana caya kɔnɔ an bɛ mun kɛ sisan jamakulu an b'u kasange fini kelen na parce que jama cayara kasange ma ou bien kasange tɛ se ka tigɛ ka bɔ yen a ka bɔ a ka gɛlɛn k'i b'a fara i bɛ se ka mɔgɔ 2 jɛ kelen na wala mɔgɔ 3 nka min ka kuranna dɔn ka bon i b'o de bila ɲɛfɛ i b'o su bila ɲɛfɛ ko kira y'a kɛ ten sallallahu alaihi wasallam Hamza ninnu na Uhudu don min ka diinɛ kuranna dɔnni ka bon nka mɔgɔ min ye shahidu ye ale ka fini tɛ bɔ a la dɛ a fagara ni fini min o de bɛ to a la o kɔfɛ sisan kasange in bɛ don a la ka fara o fini kan n'a sera k'a labɔ o de don n'a ma se k'a labɔ a b'a daminɛ a kunkolo la ka sɔrɔ ka na a sen na nka mɔgɔ min ale ye naamu ta heji la a fatura fini min b'a la dɛ a ka naamu in a b'a ale de sutura ni o ye i n'a fɔ kira y'a kɛ cogo min na o kumana nka kasange yɛrɛ fɛn jumɛn de kanunen don kasange la k'a fɔ fɛn jumɛn de kanunen don kasange la i y'a dɔn an y'a fɔ ka ban o kasange ale sɔngɔ bɛ bɔ banbaatɔ ka wari de la hali ni juru min bɛ yen a bɛ kasange in de sɔngɔ bɔ yen fɔlɔ ni tɔ min tora juru ta bɛ sɔrɔ ka ɲini bon ni muso dun don muso fatura cɛ bɛ yen ni nafolo bɛ muso bolo a ka kasange in bɔ muso ka wari la o de ka ɲi bon comme dɔw fana b'a dilan u yɛrɛ ye k'a bila o kumana fɛn minnu kanunen don kasange la fɔlɔ a ka kɛ fini jɛma ye bon hakili la ni kɔni fɔnkɔɲɔgɔn tɛ dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ hali an fɛ yen hakili la kasange bɛɛ de ye fini jɛma ye ma mɔgɔ y'an fɛ ko min bɛ fini fin don su la walama bon comme dɔw ta ye u bɛ jamana drapeau da ka fɔlɔ ka na filiw fiyɛ a la kɔfɛ k'a ta ka taa kaburu dɔ la an bɛna so yɔrɔ ma k'a fɔ silamɛya tɛ sɔn o ma parce que o ye nazara ladege de ye kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ kana tugu su nɔfɛ ni kan ye walama ni tasuma fɛn ye i n'a fɔ majusiw tun bɛ min ɲɔgɔnnaw kɛ o kumana kasange fɔlɔ a ka kɛ fɛn jɛma ye a ka kɛ fini jɛma ye bon filanan min kanunen don a ka kɛ fini 3 ye yani i bɛ kelen don ala ka kelen wɛrɛ don ka kelen wɛrɛ don n'o sɔrɔla i n'a fɔ kira ta kira cogo min sallallahu alaihi wasallam ala kira ladegeli kama an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka an bɛɛ sababa ma a ka kɛ fana kasange in a bɛ a wusu i n'a fɔ an fɛ halisa cɛkɔrɔbaw b'o kɛ u bɛ barakandew bila ka kasange in wusu n'a ye yanni a ka don o kumana fana kana mɔgɔ ala to dansago kɛ kasange la ka taa wariba ta k'a don kasange la wala ka taa kɛ fini dɔ ye fini da gɛlɛn dɔ ye la parce que Abubakar bananen min kɛ a ye fini dɔ jira k'a bɛ kasangew la minnu b'a kɔrɔ olu ko ko ni fini in kɔrɔla dɛ Abubakar ko de ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma ko innal hayya ahaqqu bil jadid a ko mɔgɔ ɲɛnɛma o de ka kan ni fɛn ɲuman ye ale fatutɔ don mɔgɔ min mana fatu ka ban fini min bɛ yen parce que dɔw k'a ma ko fini in kɔrɔla o kumana ni muso don bon dɔnnibaa dɔw taara k'o ta bɛ se ka caya nka dɔnnibaa wɛrɛ ko non différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ ko parce que i bɛ se k'a kɛ kelen ye i bɛ se k'a kɛ 3 ye o cogo la bon ko dalilu min nana fana k'a fɔ ko kira denmuso Zeinab ala ka jɛmɛ k'a bɔ a ma k'o ka kasange tun ye 5 ye olu ko hadisa ye munkar ye ko hadisa sahalen tɛ ko 3 in de fɔra ma ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ hali sisan ala k'an bɛɛ sababa ma ya rabbi diinɛ in ta fanga ala k'a nɔgɔya an ye o kumana min m'o tugu o la hamlul janaza a fila bɛɛ ye kelen janaza tali a tali ka bɔ a koyɔrɔ la ka taa bila seliyɔrɔ la walama a tali ka bɔ wala o kɔfɛ a tali ka bɔ seliyɔrɔ la ka taga n'a ye kaburu dɔ na a fɔlɔ ye jumɛn a kanunen don mɔgɔ ye a wajibiyalen don sukoya la e silamatɔ ma i ka taa janaja kɛyɔrɔ la mais ni mɔgɔ tɛ i n'a fɔ sisan n'a kɛrɛnkɛrɛnna e kan parce que silama ka hakɛ a silama ɲɔgɔn kan nin b'a la
itiba'ul janaiz kata uka janaza kero la uka hake dodo meni jama sorola a jurumu bebe ka bo to kana mai bo kira ko sallallahu alaihi wasallam udul marid anga bana bato kata an senjo ala ka laje wattabi'ul janaiz anga janaza uka tugu no fe kata no kaburu dona tuzakkirukum al akhirah abamiri jigi la harala okuna ka tuga no fe flade do ka boso akoyorola kata na eseli una seli ka akayoromi flana kabo o yoro fanana katana efo kaburu dona okmana kira sallallahu alaihi wasallam ay baraji bade fo nununa ay kafo ay baraji bade fo nununa oda to ko hadisala ako man shahida al janazata min baytiha aw al janazata min baytiha وبين رواية ورنا من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيرات ni mogo min tugura islama janaza nofe ka bosu akura yoro mi kata da seli kenana ubna sela ka yoro mi ako kulu nyogona baraji de biye okmana ni mami fana ishiriara ka tuga nofe hata tudfana foga ta sutura kaburu dongono yae foga klake kulu fla o nyogona baraji de biye kulu belebele bafla yae nga qiratu ijma al jabalain azimain kulu belebele fla o de baraji bi iye ode baraji bi o Abu Hurairah ta talaka segini hadisa ka fo se na Umar den anyininga asegira ninka nima asegira ninka tukuna Abu Hurairah ta ko kale ni me kira dara sallallahu alaihi wasallam ode ato dondola kira sallallahu alaihi wasallam anyininga like ko man asbaha minkum al-yawma sa'ima jeni wulla sogoma ina kasoro ashune do Abubakar ko kale ako jeni banabato la jebe Abubakar ko kale ako jeni janaza do sharia bi Abubakar ko kwale ako jeni miskina do fembi Abubakar ko kwale kira ko sallallahu alaihi wasallam jogo nununti nyogon soro mo kilena kile kilen kono fala ka tigido aljinana ni Abubakar Siddiq kaf samandiya do fana okmana ka tugu samandiya bunya janaza no feto tugulata fugata bla seliora ata na kaburuduna chewde kudo muso ko teya parce que kira sallallahu alaihi wasallam ay nahayuke muso maku balinina mais haramu kote parce que ummu atiya yo defo ako kira kuma mbali nina ka tugu janaza nofe parce que no muso tugura nofe dron ko bita bla kena madro be kulo damne no kira do haramu deke o kuma kira yo bale ama yae bon janaza amma ka tugu janaza nofe ni fenyi me sharia fongo nyoga o jume ka kulo wala maka bujuni fon mana ka tugu anofe kira sallallahu alaihi wasallam ako janaza la tuguni kuma kai wala ni tasmai ka tasma yele inafo fursun ma tasma batula o bi andusun ba ke chugomina kira ko angana ke o kuma atharu chama nanana sahaba do wira ya usumo ladini ne fatura akana kule nofe akana tasma yele menen nofe mais bon o fanana ambe kuma yoro do ka ki kan korota ni zikri wala ni dongli la ilaha illallah la janaza no fe bidade do amanga kake parce que kira sallallahu alaihi wasallam aka sahaba utuma kon ku kan korota janaza kuna bay haki nana naita nima bay haki nana nai odato imam Nawawi ko parce que amen yoro fo ka gela hal folon ve se gumara kunte bo sufi bilal karamogon no mahmud no lude nana nai kashinga na fo ko ni janaza ta ka wurdo na ku mo ko la ilaha da no fe afora de na tigibe fatu aka la ilaha fo nasira ka fo abido aljinana mo tigi salen ko bi la ilaha fo kuna chugode obi munyoye oda to imam Nawawi ko alaka jeme ka bama nale Shafi Nawawi Riyadu Salih na tigi nale Muslim sharhu ako aka askaru kono page kemefla anisaba ako wa'lam anna as-sawaba wal mukhtara akika do ka fo mi sababai ani minde chen وما كان عليه السلف رضي الله عنهم كراك صحابه أن تابعون قرون مفضلة كراك سامنون كفسا سان كما أبي مين كنا مين بداوكا أقولوك من منك السكوت في حال السير مع الجنازة حكم الدجد تتامة جنازة نوفي فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر وتو كان قرطة ni قرانا كلاني وتو كان قرطة ni ذكري wera follow zikru subhanallah astaghfirullah ani bi zikru no tekele ngoni follow ni tamani follow alaka mbekana ako wal hikmatu fihi zahira akonni adabura kumi kama obekeneka wa hiya annahu askanu li khatiri odebe adama dere diskun basigi wa ajma'u li fikriki hakli faranyoka fima yata'allaqu bil janaza
قد لفنا فم بجنازة يرك مافو وهو المطلوب في هذا الحال نيندي نينيندو فهذا هو الحق أكون نيندي تشين نبتا جنازة لا بيبي داجي كشوتا كانيشين كبرو دوما أكو ولا تغتر بكثرة من يخالف كو كان يرنجي جما كلو تشامانتي كان سرين تاما بيده وبالله لا دي داشوك نكاتا كبرو دونا كو كان ينجي كو باسي فقد قال أبو علي الفضيل بن عياد فضيل بن عياد كودي على كجمع كابوا ما أكو إلزام طرق الهدى كي كاتو كنا سيران نوفي ولا يضرك قلة السالكين كنا أفوكم مع براتينك ولا ما مغبراتين سراكا كو كان يتورد وإياك وطرق الضلال أكيكي يرو جنيا فلي سراما ولا تختر بكثرة الهالكين كان يرنغي فنا ni o jamakulu chama minnu bɛ ka sira bila n'u bɛ halaki kana fɔ a jama bɛ karisa kɔ ni y'a ye nin kɛ tiɲɛ don a ko ka nin nɛgɛ dɛ a ko ka nin nɛgɛ fiyewu parce que a ko mɔgɔ bɛ min kɛ haramu de don dɔnkili da a tigi nɔfɛ walama zikiri daw ni fɛnw a ko nin si ma kɛ bilen ko mɛ ko mɔgɔ caman bɛ yen olu yɛrɛ tɛ se k'a nangari bilen parce que ni jama bonyani ma n'i ko a tigi ye min fɔ k'o tiɲɛ tɛ bon caman yɛrɛ bɛ siran dɔw bɛ siran u kan'u nɛni u kan'u dɔgɔya wallahu almusta'an o kumana janaza fana n'a y'a ta a b'a teliya n'a ye dɔɔni a t'atɔ kaburu don na a ma fɔ a k'a boli n'a ye a b'a teliya dɔɔni parce que kira sallallahu alaihi wasallam hadisa min nana na ko asri'u bil janaza a k'a teliya ni janaza ye bon dɔw ko fa in taku salihatan n'a kɛra mɔgɔ ɲuman ye fa khayrun tuqaddimunaha alayhi a bɛ taa a bila o hɛrɛ in de kan wa in taku ghayra zalik ni a sɔrɔ mɔgɔ jugu de don fa sharrun tadawunahu an rikabikum fɛn jugu de don a b'o bɔ a yɛrɛ kan na a b'o bɔ aw yɛrɛ kan na k'a fɔ a b'o bɔ a yɛrɛ kan na o de y'a to an ko yan mɔgɔ man kan ka i kan kɔrɔta a taatɔ kaburu don na a tɛ foyi fɔ i b'i miiri su in de la parce que munna abdurrahman bun jawshan ale nana n'a ye k'a fɔ ale tun bɛ abdurrahman bun samara o ka janaza la a ko zayadi kura a bɛ k'a fɔ a ka mɔgɔw ye o y'a sɔrɔ janaza dan b'o kan na parce que su kan ka ta de balangari bɛ da kan de la kɔrɔta i y'a ye mɔgɔw bɛ su ye sanfɛ an ɲɛ b'a la bon Zaya tora k'a fɔ ruwaidan a y'a sumaya dɔɔni barakallahu fikum ala ka barika don a la Abubakar ta nana bɛn a n'a bɛnna Madina bɔlɔn furancɛ la a ye busa ta nɔfɛ parce que olu tun bɛ ten de ko anw ye kira ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ taama ni janaja ye an bɛ ɲini ka an bɛ jura de kɛ ka taama k'an teliya mais k'i taama k'i sumaya o man kan ka kɛ o de y'a to dɔnnibaw ko an k'an teliya a taatɔ kaburu dɔ la n'a ye fo n'a siranna n'a girinna fɛn dɔ kana bɔ su in na min cɛ man ɲi o kumana a b'a kɛ hakɛlama ye bon i bɛ se ka taama su ɲɛfɛ a taatɔ kaburu dɔ na o de bɛ ka taa a di sisan bon n'i taamana kɔfɛ fana baasi t'o la dɔw bɛ se ka kɛ kɛrɛ fila fana fɛ kini ninnu ma surtout ni janajaw cayara i m'a ye bon mɔgɔ min kɔni bɛ yɛlɛ ka fɛn na i n'a fɔ so sanfɛ wala ɲaamɛw sanfɛ olu bɛ se ka kɛ a kɔfɛ u bɛ se ka kɛ a kɔfɛ e min ye yɛlɛnkanfɛn ye mais e min bɛ ka taama min ka ɲi k'a bɛ se ka bila ɲɛfɛ nka dɔw bɛ se ka bila kɔfɛ ani kini ni ninnu ma foyi t'o la parce que olu sabatira Abubakar Anas bin Malik nana i n'a fɔ Ibn Majah y'a bɔ cogo min ko kira sallallahu alaihi wasallam ni Abubakar ni Umar kanu yamshuna amama al-janaza u tun bɛ taama janaza ɲɛfɛ kuma dɔw yɛrɛ u bɛ k'a kɔfɛ o hadisaw bɛ yen nka ka taama a kɔfɛ o bɛ yen ka taama ɲɛfɛ fana o bɛ yen bon mazhabu dɔw taara yɛrɛ ka taama ɲɛfɛ k'o de ka ɲi i n'a fɔ dɔw taara fana ko ka taama kɔfɛ k'o de ka ɲi i n'a fɔ Sayyidina Ali ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma ko al-mashyu khalfaha afdalu min al-mashyi amamaha ka taama kɔfɛ k'o de ka ɲi ka tɛmɛ a ɲɛfɛ bon riwaya wɛrɛ bɛ yen k'a fɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min kira taama ɲɛfɛ i n'a fɔ hadisa y'a jira k'a fɔ k'o tun bɛ taama a kɔfɛ wallahu a'lam. Bon sisan an bɛna se min ma sisan janaza tali a taatɔ kaburu dɔ na k'a ta mobili la o kumana o kiti bɛ cogo di sisan i n'a fɔ kɔrɔbiyɛriw b'an fɛ yen cogo min na dɔnnibaw bɛ mun fɔ o la olu ko min kɔni ka ɲi janaza la k'a ta kan na k'a da kan na a taatɔ o de ye kira sallallahu alaihi wasallam a tun b'a kɛ cogo min nka k'a ta sisan a kɛra wotoro ye sa o wala mobili o ka mobili kɛrɛnkɛrɛnnenya janaza kama bon dɔnnibaw dɔw ma sɔn o ma fiyewu dɔw ma sɔn o ma munna u y'u ka dalilu kɛ jumɛn ye an bɛna olu lamɛn olu ko
janaza dabɔra de alabato kama a dabɔra de mɔgɔw miiri ka se ka jigi lahara la ka diɲɛ nege bɔ o la ko mɛ ni i ye a tigi don corbière kɔnɔ k'a don kɛsu kɔnɔ ka tila k'a don mɔbili kɔnɔ k'i ye kafiriw ladege ko an dun ka sariya sigira de kira sɔrɔla sa ko an kana kafiriw ladege u ka foyi la bato sira kan parce que n'i y'a fɔ sa ko bida dɔ dɔw b'a fɔ mɔbiliw bɛ yen avion bɛ yen a bɛ voyage la ka taa Makan o ni nin tɛ kelen parce que janaza dabɔra silamɛya bɛ k'a kɛ cogo min an ka se ka ala ko de dɔn hali kaburu yazura min fɔra i bɛ kelen i bɛ t'i sen jɔ kaburu la ka dugawu k'a tigi ye nin tigi dan bɛ da cogo min na ala yɛrɛ de b'a dɔn a fatura min kan ala de b'a dɔn e kɔni bolo silamɛ de don toujours ka dugawu k'a ye mais bi micro bɛ siri kaburu don na ka jamana kungo fɔ minnu nana ɲinɛ denko tun b'u la o kɛra tan u ye denw sɔrɔ o ye kaburu bato de ye o différence foyi t'o ni bolisɔnnaw ka bolisɔn cɛ k'a fɔ k'u bɛ boli de sɔn a b'u surunya ala la ninnu fana b'a fɔ an bɛ ka karisa bonya waliju de don peut-être n'a ye dugawu kɛ yan a bɛna surunya ala la k'a sɔrɔ a yɛrɛ t'a mɛn a t'a mɛn a tɛ foyi mɛn o kumana yan olu kɔnɔ n'i y'a don mɔbili kɔnɔ o kumana e bɛ ka mun kɛ e bɛ ka kafiriw ladege u ka janaza kɛcogo la a dun fɔra an ka bato an ka n'an ka bato kɛ u ka kɛcogo an ka seliw u ka seliw an man kan ka foyi k'u fɛ bon ko nin ye bida de ye k'a don bato kɔnɔ o kumana i ye kira ka suna bila sallallahu alaihi wa sallam filanan fana janaza dabɔ kun ye jumɛn ye k'i miiri lahara la i tɛna se k'o sɔrɔ bon n'an taara n'a o taa cogo la ko mɔgɔ caman bɛ yen ala mɔgɔw dɔw bɛ siran ala ye hali bolimafɛn t'u bolo moto t'u bolo olu dɔw ka seli su kan k'a kɔnpanye ka taa fɔ kaburu dɔ la baraji min b'o la olu bɛna o baraji bɛ taa k'olu dan o baraji bɛ tila k'o dan ko parce que o de ye européen caman bila ka siran su ɲɛ ka su masiri k'a don kɛsu kɔnɔ k'a don mobili ɲuman kɔnɔ ka na file fiyɛ a kunna ka kaburu dɔn bɛɛ kɛ karo ye munna u ka mɔgɔw kana siran su ɲɛ ka su kɛ i n'a fɔ cérémonie fleurs bɛna bila a kaburu kan e yɛrɛ tɛ su ye siranya fɛn tuguni i t'a ye yɛrɛ k'a b'i miiri jigi ka dɔ bɔ i ka maatɔɲɔ na wala ka diɲɛ nege kanuba bɔ i dusukun na i t'o yɔrɔ ye bilen bon mɔgɔ caman bɛ yen minnu kan ka seli su kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na walama ka bɔ yɔrɔ janw na ka taama ka taa kaburu dɔ na ko ne nin kɛra ka ban o nafa bɛ taa ka mɔgɔ caman to wallahu a'lam dɔnnibaa dɔw ye nin fɔ a la ko de y'a to tiɲɛna n'a kun se bɛ k'a to a kɛcogo kɔrɔ la ka su ta bolo la k'a da kan na ka taa fɔ kaburu dɔ na dɔw yɛrɛ bɛ wasiya k'o la k'aw kana ne don mɔbili kɔnɔ a ye taa ni kɛcogo la o de yɛrɛmajigi ka bon o fɛn caman b'o de kɔnɔ y'a ye mais ala k'an bɛn sababa ma nin ye dɔnnibaaw ka kuma ye a la u ye min faamu bi tile la parce que fɔlɔ ninnu tun tɛ yen fɔlɔ dɔnnibaaw tile la kɔrɔbiya ko tɛ yen foyi a bɛɛ tun bɛ kɛ kira ka kɛcogo in de la o kɔfɛ ninnu nana don a la k'a ko teliya o y'u ka hakilila kuma fɔ i yanni fana na dɔnnibaaw de don n'u bɛnna sababa ma o kumana u b'a baraji sɔrɔ ni fili fana y'u sɔrɔ jurumu tɛ sɛbɛn parce que minnu ye nin fɔ o sera a martabatul ijtihad la ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen sutura o kumana sisan ni su bɛ taa kaburu dɔ na an bɛna kuma kuncɛ ni o yɔrɔ ye don wɛrɛ an bɛ tɛmɛ sukan seli kan yali ni su bɛ tɛmɛ aw la k'a sigilen to da la i kan ka wuli k'i jɔ wa fo ka t'u tɛmɛ wa wala i b'a kɛ cogo di wuli ka jɔ fila don fɔlɔ su tɛmɛtɔ e sigilen na i b'i ka da la i ma taa kaburu i sigilen don u tɛmɛtɔ ka wuli k'i jɔ walama a selen kaburu dɔ la yan'o k'a bila kaburu tini sanfɛ i jɔlen ka to an b'a fɔ dɔnnibaa dɔw ko o mansukulen don a wulilen don ka bɔ yen fɔlɔ a tun bɛ yen a kun ti sisan a bɔra a la parce que o ye hadisa min di Seydina Ali ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma a nana n'a ye i n'a fɔ Muslimu ni Ibn Majah nana n'a ye co ani Tahawi ko qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam janazati faqumna kira wulila k'i jɔ janaja an wulila k'an jɔ summa jalasa o kɔfɛ a y'i sigi a y'a sigi bon kɔfɛ hadisa filanan kana yaqumu fil janaiz summa jalasa ba'da ko kira ka ko kun fɔlɔ a tun bɛ wuli k'i jɔ janaza ninnu na kɔfɛ tuguni a y'o dabila k'i sigi Imam Maliki nana n'a ye ta Shafi nana n'a ye ka Ummu na bon Seydina Ali fana ka riwaya wɛrɛ nana Kufa k'a to Iraki a fagara Kufa dugu min na k'a tun b'a fɔ ko kana Rasulullah sallallahu amarana bil qiyam kira tun b'olu yamaruya ni wuli ka jɔ ye janaza la ko kɔfɛ a y'i sigi a y'u yamaruya ni sigili ye bon riwaya caman nana n'a ye k'a fɔ kira wulila yani a tun b'i jɔ fo janaza ka bila dugu ma kaburu dɔn kɔnɔ o kɔfɛ a b'i sigi mɔgɔw b'u sigi mais o ko o naskura ka bɔ yen o bɔra yen o naskura ka bɔ yen o kumana o bɛ mun jira sisan k'a fɔ
uteme to halne ma wuli bile ibtu isigile fo itola ya fo itola isigile mbeto uteme nina ki to akadala imanga ka fo be wuli ka jo folo mo ko me wuli ko fo yu sigi ya wuli le kuntala tuguni voilà fo aguna amna blani yoroina ayo defo ka fo wuli li flying uteme to ila ikadala wala sele ka wurdo ko yani shuka bla sigisa o jolen toro fo itola fo itola donc mana a kanone do fana ni mi e shuta kata ka wurdona ika seljita ina fa ya fo chugo mina nga ni ma ke fana fo itola wallahu a'lam donc mana do wara mina damne as-salatu ala al-janaza kaseli janazaka o yere ke chugo amna kuma oka insha Allah amma ina Allah subhanahu wa ta'ala fa yafaminu foka anna fana ya rabbi ala mukira ka anna fana ya rabbi ala mukira anga jamana ka basigi do akona ni islam jamana bela jile ya rabbi ala mokira ami fatu do me ka fatu limaniya ka ya rabbi ala mokira ka fatu limaniya ka ya rabbi ala mokira ambal maslama minum be wal jamana ona ana reka jamana kono minum be kaso jugula minum be toro jugula ya rabbi ka dailele ka anu bela jile ya rabbi ala mokira filimi fana mana sura anga kumaina anga fitini na kala fitini na ni filian soro ya rabbi ka diskunyimanda ma anga sege ka banga filuma ya rabbi ala mokira دون فما يا ربي على كود أما سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc là où ma abanate donc chiamore ambe jenaza parti sabanake nera sonama donc mbaoblaya alors ma sali ala Muhammad wala li Muhammad kama salaita ala Ibrahim wala li Ibrahim وبارك على محمد ولا لمحمد كما باركت على إبراهيم ولا لإبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك لهما